তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আবার আসলাম আপনাদের মাঝে নিউ রোস্ট ভিডিও। होली आ रहा है तो तुम मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो। দেখো, এবার আমি হোলিতে কিন্তু কিচ্ছু গিফট দিতে পারবো না। 10 টাকা দিয়ে একটা ব্লেড কিনে দেবো, তুমি তোমার নিজের মোজটা কেটে নিও। इंस्टाग्राम पर सब मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम पहले दुश्मन थे। দেখো মাফুনি, আপনারা আমার কোনো শত্রু না, কিন্তু আপনারা হলেন এই দেশের গর্ভবতী। दीदी तुम घर छोड़ के यहाँ काहे बैठी हो। দেখো মামুনি, তোমার দিদি ওখানে মোজ কাটার জন্য বসে আছে। हरामी हो बेटा। घर वाले कहते हैं कि तुमसे शादी कौन करेगा। দেখো মামুনি, তোমাকে একজনে বিয়ে করতে পারবে, সে হচ্ছে আমার বন্ধু কাশেম আলী। अगर मैं आपकी सेटिंग करा दूँ तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। পক্কি। बात बदल दी है, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি আপনারা ফেসবুক পেজে দেখছেন তাহলে ফেসবুক পেজটা ফলো দিয়ে রেখো।